Just tell that. If you want to be sit or you want to Want me be to on hold the, it? on the pulpit or whatever. What? I can't keep holding it. Just go to the pulpit if you want and just leave it here. Oh yeah. Okay. All right. Okay. You come up here with me. Okay. Don't worry. That's just my thing. Okay. Hola. No hablo español. Muy bien. So my good friend and colleague Lester is going to translate Así me. que mi buen amigo Lester va a tratar de traducir para ustedes. I've been asked to give a brief word on community and the Christian faith. Me han solicitado que comparta una pequeña palabra acerca de comunidad y de la fe cristiana. So I want to start by reading 1 Thessalonians chapter 2 verse 8. Así que me gustaría empezar leyendo 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Okay? Yeah. And it's just one verse, and this is what it says. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. So in English that is, because we loved you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. What is the word lives in Spanish there? Vidas. La palabra lives en español es vidas. So it's the same as lives, it's not souls. No, Okay. en español la traducción dice Okay. vidas en Reina Valera. Some of the older translations Algunas de las antiguas traducciones translate the word lives as souls. traducen la palabra vidas como almas. I can't go into why that is the case at the moment, No puedo ir a explicar en este momento por qué se hizo esa traducción en este momento, but it's certainly wrong, and lives is the proper translation. pero ciertamente está equivocado y la palabra vidas es la traducción correcta. So I've written a few comments, and I'm just going to tell you what I think about this particular passage. Así que voy a hacer algunos comentarios y voy a explicarles un poco sobre lo que yo pienso acerca de este pasaje en particular. Christians are people who are called out of the world of sin and unbelief. Los cristianos son personas que han sido llamadas de salir del mundo Unbelief. y de la infidelidad o de la falta de fe. This is well understood by most Christians. Esto es lo que es entendido por la mayoría de los cristianos. But what isn't always understood as well Pero lo que no es entendido normalmente muy bien is that by being called out of the world of sin and unbelief, we are also called into something else. que ser llamados del mundo y de la incredulidad es para ser introducidos en algo más. And what we are called into is a new community. Y a lo que hemos sido llamados a entrar es en una comunidad. And that community is the kingdom of God. Y esa comunidad es el reino de Dios. And the kingdom of God is the extended family of God. Y el reino de Dios es la extendida familia de Dios. This community is a real society, a social order. La comunidad, o esta comunidad de la que estamos hablando, es una sociedad, un orden social, But it is not a commune. pero no es una comuna. Often when I talk about this subject, people think I am talking about a commune. Cuando yo hablo de este tema, hay gente que piensa que estoy hablando de comuna. It's very important that you understand I am not saying that we are called into being a commune. Es importante remarcar entonces que cuando yo estoy hablando de comunidad, no me refiero a lo mismo que significa una comuna.
But we are called to be a real community, a society. Así que estamos llamados a ser una real comunidad, una sociedad. Okay. Now it's the relationships between the individuals that constitute this society that make it a real community. Así que esta relación entre los individuos que constituyen esta sociedad los hace una verdadera comunidad. That's the thunder and lightning I organised earlier. Sorry? Forget it. Okay. Sorry. Sorry. So it's the relationships of the people that make this community. Así que la relación entre las personas es lo que conforma esta comunidad. It's not the building that they meet in. No es el edificio donde se reúnen. It's not even the rituals that they do together. No se refiere tampoco a los rituales que hacen juntos, But how they live together as a community that manifests the kingdom of God on earth. sino cómo se relacionan y cómo viven juntos en una comunidad que manifiesta el reino de Dios. Paul and his colleagues shared their lives with those they were preaching the gospel to. Pablo en este pasaje dice que compartieron sus vidas con la gente a la que le refería esta carta. This is important. Eso es muy importante. It is easy to imagine Paul going around from country to country simply preaching the gospel. Es muy fácil imaginarnos a Pablo simplemente ir de ciudad en ciudad predicando el evangelio And moving on to the next place. y yéndose al nuevo sitio, a la nueva ciudad. But he said, no, we did more than that. We shared our very lives with you. Y Pablo dice, no solamente hicimos eso, sino compartimos nuestra vida con ustedes, con vosotros. But it is important that we understand that this community is not focused inwardly. Inwardly. It's not inwardly focused. The community. Inwardly. It's not a ghetto. It's not a ghetto. Yes. Sí, es importante remarcar de que esta comunidad no está ensimismada. The Christian community must never be a ghetto. La comunidad cristiana nunca ha sido un gueto, But it must be faced outwardly, engaging the world. así que está orientada hacia afuera, involucrándose con el mundo. So the question is, what does that mean? Así que la pregunta es, ¿qué significa esto? We are called in the Great Commission to disciple the nations. Así que hemos sido llamados a la Gran Comisión a discipular las naciones. The Great Commission does not say, make disciples of all nations. La Gran Comisión no dice, hagan discípulos de todas las naciones. It says, Dice, make all nations my disciples. hagan a las naciones mis discípulas. The translation, at least that we have in English, that says, make disciples of all nations, La traducción que nosotros tenemos en inglés dice, hagan discípulos de todas las naciones. is a little over 100 years old. Está más o menos 100 años atrás o 100 años de edad esta traducción. And it wasn't the understanding of our forebears in the faith. Y no fue nuestra mejor comprensión en esta traducción de este punto. We are to disciple the very nations. Tenemos que discipular a las naciones mismas. So the question is, how do we do this? La gran pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Well, we do it in the same way that an individual disciples an individual person. Lo hacemos en la misma manera que un individuo discipula a otro individuo en una nación. When somebody becomes a disciple, Cuando alguien se convierte en un discípulo, the one who is discipling them el que lo está discipulando shares his life with them. comparte su vida con él. And they learn Y- from that life how they are to live. Y ellos aprenden de esa vida cómo ellos deben vivir. So what the one who is discipling does, the one who is doing the discipling, what he does, Okay. El que está discipulando, lo que él hace is to model to Es- the disciple es modelar al discípulo
how he should live. cómo debe vivir. And it's the same way, it's the same thing when we come to discipling a whole nation. Y es de la misma manera como discipulamos a toda una nación. The difference La diferencia is that we must model to the world what it is to be the true community Lo que debemos hacer es modelar al mundo cómo verdaderamente es una verdadera comunidad that God intends for mankind. que Dios pretende para la humanidad. So we have to, as a Christian community, Como una comunidad cristiana, not just in our church meetings, no solamente en nuestras reuniones de iglesia, not just in our individual lives, no solamente en nuestras vidas individuales, although they are important, aunque son importantes, we must be a real community nosotros somos una verdadera comunidad that demonstrates to the outside world que le demuestra al mundo afuera what a true community should be. lo que una verdadera comunidad debería ser. And it is by modeling this to the world Y es modelando al mundo that we disciple the nations. que así discipulamos las naciones. In the early church, En la iglesia primitiva, this is how the Christians behaved, esta fue la manera en que los cristianos se comportaron and it is why Rome became Christian in the end. y así fue como Roma se volvió cristiana al final. It wasn't the meetings, what we call the cultus. No fue el culto, no fue lo que llamamos reunión o culto, It wasn't even individual lives on their own. It wasn't just individual lives on their own. that no converted. solamente fue las vidas individuales y personales por sí mismas, But the Christian church constituted an alternative social order. sino que la iglesia primitiva constituía un orden social alternativo. So the Romans criticized the Christians Así que los romanos criticaban a los cristianos for being por ser imperium in imperio, un imperio dentro de otro imperio, an order within an order. un orden dentro de otro orden. And Rome Y Roma did not permit any other order other than Rome. no permitía otro orden dentro de Roma, sino solo Roma. For the Christians to constitute themselves as an alternative society Para que los cristianos se convirtieran en esa sociedad alternativa, was high treason to the Romans. significaba esto que era una alta traición para los romanos. And this is what they were accused of. Y esto fue de lo que eran acusados. It was never a cultic crime. No se trata de un culto criminal o de un crimen que constituye el mero culto. It was always for challenging Rome at the core of its very understanding of itself. Repeat Okay, again, yeah. again. It was always for challenging the Roman order. Todo se trató acerca de el reto que representaba esta comunidad cristiana ante Roma. The Christians had another king, Jesus. Los cristianos tenían otro rey, Jesús. They were members of his ecclesia. Eran miembros de su iglesia. And an ecclesia E iglesia is a political term. es un término político. And so it was the fact that the Christians constituted themselves as a real society Así que el hecho de que los cristianos se constituyesen en una sociedad, that led to their victory in the end, eso los llevó a la victoria al final, because the Roman social order was collapsing. porque el orden social romano estaba colapsando. And the only thing that could save that collapsing social order Y lo único que podía salvar a ese orden social colapsando was the Christian social order. era el orden social cristiano. I've said what I've got to say. He dicho todo lo que tenía que decir. Does anyone have any questions or comments they would like to ¿Alguno make? tiene alguna pregunta o comentario acerca de lo que acabo de decir? I will try to answer them.
Voy a tratar de responderlo as best I can. lo mejor que puedo. Please don't be shy. Por favor, no sean tímidos. I have a question. Oh, good. Yes. You ask the question then, Lester. La pregunta es, me interesó mucho el tema de Roma colapsando. ¿Significa que la cristiandad o esa comunidad cristiana reemplazó al orden social cristiano? I was interested in what you said about Rome as a social order and the Christian community as its alternative. So are you saying that the Christian society replaced the last social order, in this case the Roman Empire? It constituted within Rome a sort of a society within a society. Lo que constituía la cristiandad dentro de Roma era una sociedad dentro de otra sociedad. Which grew, Que creció. grew larger and larger. Que creció cada vez más grande As Rome collapsed, mientras Roma colapsaba. many of those with onerous responsibilities, I didn't even say that well in English, onerous responsibilities, heavy burdens, Roman citizens with heavy civic burdens, Sí, muchos romanos con una carga social o civil wanted to get rid of those positions of responsibility because it was collapsing. se querían abandonar esas posiciones de responsabilidad porque estaba colapsando. And it was collapsing Y mientras estaba colapsando, under a form of socialism. bajo Yeah, it was socialist. Rome was socialist. que Roma, bajo un sistema socialista romano, Bread and circuses. pan y circo. And what happened was the only people that could take on those roles became Christians. Así que lo que sucedió fueron que los únicos que podían tomar estas posiciones de responsabilidad fueron los cristianos. So by the time of Constantine, Así que para el tiempo de Constantino, Roman citizens knew they wouldn't get justice from the Roman courts. los ciudadanos romanos sabían de que no podían obtener justicia de las cortes romanas. And increasing numbers of Romans Así que grandes cantidades de romanos were applying to the Christian church for the bishops to adjudicate in matters of justice. Can you repeat that again? They were applying to the Estaban bishops aplicando o estaban for the bishops to act as judges. estaban pidiendo a los obispos que actuaran como jueces. When Constantine became emperor, Cuando Constantino se convirtió en el emperador, he said, él dijo, from now on, desde ahora, anybody who applies to a bishop on a matter of justice, anybody who goes to a bishop to adjudication, cualquiera que vaya a un obispo para obtener justicia, he must accept the verdict. debe aceptar el veredicto. Justice broke down in Rome. Justice fell, it broke down. Yes, la justicia se estaba derribando en Roma. And the church and the bishops were doing the job of justice instead of the Roman courts. Así que los obispos estaban haciendo la tarea de impartir justicia en Roma. Because the people of Rome knew they wouldn't get justice in the Roman courts. Porque ni siquiera los ciudadanos romanos podían obtener justicia en las cortes romanas. And this was based very specifically Y esto es muy específico on the commandment of the Apostle Paul, en el mandamiento del apóstol Pablo: do not go before the secular courts, no vayan a las cortes seculares, judge your own issues. juzguen sus propios conflictos. It worked so well, Funcionó tan bien the pagans came to the church for justice. que los paganos venían a la iglesia para obtener justicia. So that's one example Ese es un ejemplo of how the Christian community overcame Rome. Así es un ejemplo de cómo la comunidad cristiana superó a Roma. Later on, Después, under
Julian the Apostate, durante Juliano el Apóstata, sorry. Just let me. Yes, I would come. Sorry? Well, Constantine was the beginning of the 4th century. Así que Constantino fue al principio del cuarto siglo. When was the Battle of Milvian Bridge? Was it? I don't know. Just 300 and... Early 4th, 312 or something like that. That might not be the exact date. Okay. Later on, there was a pagan emperor called Julian. Luego hubo un emperador llamado Juliano. And he complained to his own pagan people. Y él se quejaba con su propio pueblo pagano. And he said, y dijo, these impious Galileans estos Galileos impíos look after not only their own sick, no solamente cuidan a sus propios enfermos, but ours as well. pero también a los nuestros. And that's why we have hospitals in the Western world. Y eso es por lo cual tenemos hospitales en el mundo occidental. So much of what we think is civilization today Mucho de lo que tenemos hoy como civilización comes from what the church did at that early period, being a real society. viene de lo que la iglesia primitiva hizo como una verdadera sociedad. They also took in the exposed children. Ellos también tuvieron cuidado de los niños que estaban en peligro. A Roman father had the right El padre romano tenía el derecho to dispose of his children if he didn't want them. de disponer de sus hijos si él no los quería. The Christians they left them out to be exposed to the elements. They went to the mountains? No. They left them outside to be exposed to die from being left outside. Ellos dejaban a los niños afuera expuestos para que pudieran morir sin ningún... The Christians went and got them and brought them up. Así que los cristianos llegaban y los recogían. Okay, Rome was a very cruel society. Así que la sociedad romana fue demasiado cruel. Christianity changed all this. La cristiandad cambió absolutamente todo esto. But not by merely having church services. Pero no solamente o meramente teniendo servicios de iglesia o reuniones, but by being this social order that engaged with the sino world. siendo un orden social que se involucra con el mundo afuera. Anybody else got any questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? How am I doing for time? Okay. Just tell me when you want me to shut up. I'll go on forever if you don't. Yeah, but I think that if there is no more questions, we can start. Well, Okay. Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos finalizar. ¿Todo bien? Thank you. Ok, gracias. Thank you, Lester. De nada.